Segu ni sɔgɔma ni y'ale kɛnɛ sigilen ye. Segu ni sɔgɔma Mali bɛɛ ni sɔgɔma Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye n'an sigira yan sɔgɔma o sɔgɔma o ye an ka jɛmukan Segu ni sɔgɔma ni y'ale daminɛnen ye ni an y'a fɔ aw ye cogo min na kuma bɛɛ an bɛ to ka invité dɔ la na bi belebele b'an bolo kɔrɔ ale tɛ donna ye Segu TV plateau sanfɛ ani ale an bɛ tila ka n'an da don armée kow la k'olu ɲɛfɔ k'olu fɛsɛfɛsɛ bɛɛ lajɛlen ye. An mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ Mali fan o fan fɛ i ye maliyɛn den de ye wa an b'an disi gosi ni o de ye ni wagati in na sa Sori ale bɛ an bolokɔrɔ yan nɔ Sori Ibrahim Jara Sori an sɔgɔma hɛrɛ dɔrɔn hɛrɛ an bɛ Ala tanu nse somɔgɔw don nse ayiwa Sori e b'an bolokɔrɔ bi an bɛna kuma fɛn min kan o ye an ka armée Mali yɛrɛ ye armée Mali yɛrɛ a bɔra yɔrɔ jumɛn de la sigicogo i k'i da don la k'o ɲɛfɔ an ye n'o ye a origine yɛrɛ ye. Bon Ramata yani n ka don kuma na n bɛ an ka diinɛ ɲɛmaaw bɛɛ fo ani an ka dugutigiw ani jamana ɲɛmaaw k'aw yɛrɛ fo n'i ka maaw nin san kura nin kɔnɔ an y'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka sigi ni kɛnɛya d'aw ma Ala k'a sankɔrɔta a bɛ baara min na baara nin a ka gɛlɛn mais timinadiya don an y'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala k'a taasira d'aw ma parce que a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina a tɛ da min y'a ye ne yɛrɛ bɛ yan o bɔra Alahu Taala de la ne ye Rasulula ye kuma ni seko ni damajira ye nin ye n bɛn'o fɔ a ye ne ye armée yɛrɛ racine ne y'a dili ye sɔrɔ cogo min na pour que an ka jeunesse ka se k'a dɔn an ka armée sigira cogo di fo kana se bi an bɛ lakanabɔ in kɔnɔna na ni an tun t'a ɲini Alahu Taala fɛ Aramata an ka armée nin bi tɛ maa fɔra k'a ko armée yɛrɛ i ye kun ye jumɛn ye armée ye sifaya fila de ye minnu tun b'an fɛ yen ka kɔrɔ an tun b'a fɔ ma ko sofaw olu tun bɛ yen o tuma o y'a sɔrɔ Sunjata o ka tile fo ka n'a bila Soni Ali Bɛri la ka n'a bila Damɔzɔn na ka n'a bila Amadu Seku la ka n'a bila Bɛbanbɛ la ka n'a bila Alimami Samori Ture la o ninnu bɛɛ o tuma armée tun bɛ yen ka kɔrɔ mais o tun a kun bɛ a origine fɔlɔ ye jumɛn sofa ninnu ye jumɛn olu tun ye donsow de o de tun ye an b'a fɔ ma ko armée indigène yani an kana don an b'a fɔ armée moderne an bɛ nin kɔnɔna na bi ma armée nin sigi sen na armée sigilen tun bɛ yen ka kɔrɔ o y'a sɔrɔ hali Occident tun t'a fɔ ka armée b'a bolo o kɛra Égypte ka san o Égypte faralen ɲɔgɔn kan san 3,200 kɔnɔna na armée tun bɛ yen mais o fɔcogo tɛ kelen ye ka na se anw ma an ka armée yɛrɛ a dili bɔra jɔn de la o sɔrɔla tubabuw de la ni an da bɛna don a la sisan ni y'an ka armée moderne ka na se an yɛrɛ ka armée ma a sigira cogo min a daminɛna jɔn de la u b'a fɔ ko Napoléon Bonaparte III tuma min na ale sigira Faransi kunna le 2 décembre san 1852 ale de y'a yamaruya ko maintenant ko Louis Faidherbe o ka sigi Saint-Louis a ka kɛ Saint-Louis gouverneur ye Louis Faidherbe sigilen tuma min na o kɛra san 1854 kɔnɔna na o bɛɛ laɲini tun ye jumɛn ye n tun ye nin fɔ a ye parce que tubabu tun mago de tun bɔ anw de la an ka dugu jukɔrɔ fɛnw u mago de tun b'o de la sinon tubabu yɛrɛ ka sira tun t'a anw na tubabu commencé ka na anw fɛ yan fɔlɔ o daminɛ san 1444 an b'a fɔ 1444 o donna Laginɛ de fɛ ka sɔrɔ ka na se an fɛ o kɛlen tuma min na u y'u sigi Saint-Louis san 1652 fo ka na se Louis Napoléon Bonaparte o de bɛna tirailleur sigi sen kan o tirailleur ni an ka armée
racine bi taw duma o de ya origine o sigira san jumɛn tuma min na lui Faidherbe sigira tuma min na comme gouverneur ale de a ye kan sigi an b'a fɔ kan fɔlɔ a y'o sigi Podor bɛ Alwar de fɛ o Futa Toro mara ye a y'o o base sigi tuma min na san 1000 maintenant ani 800 ani 55 kɔnɔ o bɔlen tuma min na a sigira tuguni ka na o y'a sɔrɔ masakɛ dɔ tun b'an fana fɛ Kayi an b'a fɔ ko Junga Sanbala Jalo o de ye yɔrɔ d'u ma ni u bɛ se ka n'u sigi yen o de ye Médine ni Kayi cɛ kilo 10 de u nana u ka fort sigi yen fort sigira tuma min na o y'a dɔn sisan kɔni u labɛnna ayiwa u bɛ se k'an kɛlɛ parce que fɛn o fɛn tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ explorateur u ye fɛn o fɛn bila ka na parce que dakurunya la an tɛna se k'an da don olu bɛɛ la olu de nana ka na an ka dugu jukɔrɔ fɛnw k'o dɔn k'a fɔ ko Mali ye fɛn min ye m'an ye Mali nin sɔrɔ an ye fɛn bɛɛ sɔrɔ o la France bi classé comme 3e puissance énergétique mondiale ni États-Unis bɔra la ka Russie bɔ ka olu na parce que ni ma anw fɛ yan an ka jeunesse t'o dɔn il faut que an k'o de fɔ bi ye a fɔ don ye an kan k'a fɔ u k'a dɔn k'a fɛsɛfɛsɛ latigɛ fɛn caman dogolen b'an na an tɛ nin kalama an minnu bɛ dɔɔnin min dɔn yanni an ka sa n'a ye k'a tɔn an kɔnɔ an y'a ɲini Alahu Taala fɛ aw kosɔn a n'a ka télévision lahɔrɔma kosɔn ni Segu bɛɛ b'a mɛn laajɛ Segu dɔrɔn tɛ dɛ fo ka taa bila mɔgɔw bɛ n wele sanga ni waati bɛɛ ka bɔ Moti mara la ka bɔ Burkina mara la bɛɛ bɛ ne wele k'u ye n ye u ye n ye n ko o ye ko duman ye ko émission na a ka di n k'a foli las'a ma bon nin y'a occasion fana k'a foli las'aw ma bon a ye nin organiser nin ye an ka 20 janvier pour que an ka se ka na kuma an ka armée kan mun n'o de fɛsɛ ka a fɔ a ye an ka armée origine taara u b'a fɔ ma ko tirailleur sénégalais ye jumɛn ye maa min bɛ kisɛ fili ani tilennenya ye o de ye tirailleur ye o sigira le 21 juillet kalo tile 21 san 1857 o b'a fɔ a ma ko maintenant le 21 juillet 1857 o y'a tubabukan o de kɛra tirailleur sénégalais sigilen parce que u y'a ɲini kun min kosɔn n'u y'an sɔrɔ o ye ko bannen haya o tora la sisan kɔni u y'u magɛrɛ fo ka na se ka na kɛlɛ fɔlɔ kɛ an fɛ yan o kɛlɛ fɔlɔ no o de daminɛna dimanche kalo min bɛ bɛn septembre kalo tile 22 ma san 1878 an b'o de fɔ o ma ko maintenant le 22 septembre 1878 nin ye Lɔbɔ Sabɔsire kɛlɛ ye parce que mun b'an minɛ an se ka mara o bolo o y'a dɔn nin b'an fɛ yan o de kɛra an bɛ se ka kuma an ka colonisation daminɛna o kɔnɔna na parce que u y'u sigi Sénégal mara la san 300 de kɛ u bɛ kan k'an laɲini kɛ pour que ka se ka don u ma se ka don maintenant comme u ye kan ninnu sigi sisan kɔni u kan ka don cogo min na o y'o de boli de sɛbɛntiya sisan ka maintenant ka base sigi Lɔbɔ fɛngɛ la Médine ayiwa Médine kɛlɛ o kɛra ɲɛmɔgɔ Sisoko de tun b'o o kunna bon Ala ye sebaya d'u ma mais o ko maa caman tora kɛlɛ la komi an ka maa caman tora kɛlɛ la o de ye tubabuw ka kɛlɛ fɔlɔ min u ye nin kɛ an ka dugumakolo kan mais kɛlɛ min u ye nin kɛ nin tɛ ka an ka dugu minɛni ye o kɛra u ni El Hadji Umaru de cɛ Umaru Tall cɛ bon o y'a jira k'a ko bon ayiwa an ka maaw ma ninnu filɛ nin ye ka na nin a y'u kɔrɔsi dɛ u na kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye k'an fara k'an bɔ ɲɔgɔn na mais caman bɛ yen u m'o kuma u m'a faamu El Hadji Umaru kɔni segira ale de ye Médine assiégé fɔlɔ ka kalo 3 kɛ lui Faidherbe nana ka n'u bɔ bolo maintenant o de kɛra sababu ye El Hadji Umaru segira ka taa Ɲoro ayiwa o ye Lɔbɔ Sabɔsire minɛ ten ka sɔrɔ ka don Kayi fɛ ka na Kita fɛ u bɔlen tuma min na u ka ɲini ye jumɛn ye ka Segu minɛ n'u ye Segu sɔrɔ jamana fɛn o fɛn b'an lamini na a bɛɛ bɛ minɛ
o y'a sɔrɔ masakɛ dɔ tun b'an fɛ yan o ye lambe juli de o ye El Hadji Umaru dencɛ fɔlɔ an b'a fɔ ma ko Seku Amadu o de tun bɛ Segu kunna o tuma bon o y'a sɔrɔ Babemba fana ale fana bɛ Sikaso kunna Babemba Tarawele kɔrɔkɛ tanyana ale sigira parce que ale fana tun ma sɔn tubabu ye a y'a ɲini k'u nɛgɛ k'u hakilina ko dɔn a y'a f'u ye ko ninnu natɔ filɛ nin ye ko dɔgɔnin ma k'i jantu la ninnu filɛ nin maa jɛ ɲɔgɔn tɛ haya ale tɛmɛnen kɔfɛ tuguni Samori Ture o tun bɛ yen o Wasulu mara ye o k'a daminɛ Laginɛ fɛ fo ka yɛlɛ ka taa fo Tɛnkɛrɛ la min ye kɔn mara ye o masakɛ o fana tun ye masakɛ min ye min ye kolo jija pour que ninnu si kana don o mana bɔ yen tuguni Maalamini Darame o fana tun bɛ yen mais Maalamini Darame o farila ka bɔ cɛ saba ninnu na o y'a sɔrɔ Amadu Seku ko a ma ninnu natɔ filɛ nin ye an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan min ninnu sera ka don an fɛ yan o y'an ka jamana ko bannen o y'an ka dugumakolo fɛn bɛɛ bannen parce que u nakun ye nin ye dɔwɛrɛ tɛ an ka dugu jukɔrɔ fɛnw de don mais mɔgɔw ma Amadu Seku ka kuma lamɛn i ye ko ye maintenant ayiwa kɛlɛ kɔni nana ka na kɛ u ye Segu minɛ o bɛnna ni dimanche le 6 avril san 1990 an b'a ko le dimanche le 6 maintenant avril 1890 Segu minɛna depuis Segu minɛna tubabuw y'a dɔn sisan kɔni fanga dɔgɔyara u bɛ se ka jamana nin bɛɛ minɛ haya u y'u sinsin na sisan kɔni k'an bɛ jumɛn de kɛ an b'an ɲɛsin Sikaso ma Sikaso minɛni a ma nɔgɔya bɛɛ y'o dɔn mais o ka rapport kɔnɔna na minnu sɛbɛnna a kɔnɔna na ko maa 1000 ni kɔ m'a fɔra k'a fɔ ko an y'o fa tubabuw la o man di u tulo la ayiwa bon u y'o ko datugu ten k'a fɔ k'a fɔ ko non ko bon Babemba y'a yɛrɛ fa dɛ a y'a kɛ tan mais maa min na ni arme sophistiquée ani ne ka marifa sɔnsɔn ta bɛ n bolo ne sera ka maa 1000 ni kɔ faga la a ka bon tubabuw ma jɛn n'o de u segir'o de kɔfɛ tuguni ka sɔrɔ ka taa Samori nɔfɛ u ye Samori kɛlɛ Samori ye san 17 de kɛ maa tɛ yen an ka lamini na ni sera ka tubabu da u disi kan san 17 kɔnɔna na o fana bɛɛ de kɛra janfa ye ka taa Samori la depuis Samori minɛna tuma min na tubabu y'a dɔn k'a ko sisan kɔni olu kɔni u ba sigira ayiwa fo wɛrɛ tɛ yen tuguni u y'u toron sisan kɔni ka sɔrɔ ka taa Bamakɔ sigi o kelen maintenant sa u bɛ sɔrɔ ka na fara ɲɔgɔn kan u b'a fɔ ko l'Afrique occidentale française anw minɛlen o kɛra sababu ye Laginɛ créera sinon Laginɛ ni an dɔ de an ye kɔrɔndɔgɔdenw de sous-région nin bɛɛ kan'a bɛɛ lajɛ an ye kɔrɔndɔgɔdenw a jamana fɛn o fɛn bɛ anw fɛ yan jamana 48 na a bɛɛ bɔra Sudan de yala ka taa i Burukina tɛ i nin tɛ a bɛɛ de bɔra anw de fɛ yan parce que u y'a dɔn k'a fɔ cɛfarintigiw de ye yan ye min yan ma minɛ foyi tɛ a kɛ Côte d'Ivoire ninnu ka sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ o la o ka sɔrɔ ka olu bɛɛ minɛna a ma tɛmɛ kalo kelen ni kalo kelen ka Burukina ninnu bɛɛ minɛ olu bɛɛ minɛlen tuma na k'a ban o y'a sɔrɔ an ka superficie tun ye o tuma 4 800 km² de tun y'o ye mun de bɛ kɛ il faut que o k'an tilan ayiwa o nalen k'an tilan tuma o conférence de Berlin sigi 1855 an b'a fɔ o ma san 1955 ayiwa 14 états de jamana de taara européen pour que ka se k'a fɔ ko nin ta ye nin ye nin ta ye nin ta ye ayiwa Faransi nana ka n'i cɔngɔ an fɛ yan k'i sigi k'u tɛ taa ayiwa fo ka na se sisan kɔni u y'a dɔn a tɛ ɲɛ nin kɔ vraiment ayiwa yan kɔni y'an ta ye u y'u sigi an b'o la dɔrɔn première guerre mondiale nana ka na fɛnkɛ au même tirailleurs sénégalais anw de ka jama de tun ka ca ni Sudan bɛɛ ye a fɛnkɛ yɛrɛ filɛ nin ye anw ka an ye nin to tirailleurs sénégalais la Faransi ka kɛlɛ la 14 853 o de tun y'a effectif ye i ka da la ka an lamini jamana si tɛ yen ni ka maa tun ka ca kɛlɛkɛla la ka première guerre mondiale la ka an bɔ Sénégal ta ye jumɛn 7508 o sɔrɔdasiw de tun bɛ Faransi bolo maintenant i bɛna Burukina na 5819 o de tun ye tirailleurs ye Laginɛ tun ye 9000 ye Côte d'Ivoire tun ye 7895 ye maintenant Daoué tun ye 4507 ye Niger ye 2798 ye Mauritanie tun ye 1157 ye an ye Faransi kɛlɛ min fourni o 45 535 an y'o de fourni k'o d'u ma pour que o ka se ka bɔ Allemand bolo
mais an ye fɛn o fɛn fara ɲɔgɔn kan a guerre fila nin bɛɛ an ye 120 000 éléments an y'o de di tubabu ma pour u ka se ka bɔ Allemand bolo Mali y'o kɛ fo k'o ban hali o kɛlen tuma min na sisan kɔni u y'a ye k'a fɔ ko yan ye cɛfarintigiw ye sisan kɔni bon o y'a essayer k'an gɛrɛ ɲɔgɔn na ka na ni o fɛngɛ création politique création ye n'o ye RDA ninnu ni fɛngɛw ye bon o y'a sɔrɔ an ka jamana nin maa kalilenw de tun bɛ yen maa hakilimaw tun bɛ yen maa ladirilenw tun bɛ yen maa minnu b'u ka jamana fɛ olu tun bɛ yen n b'a kɛrɛnkɛrɛn latigɛ k'a fɔ o de ye Mamadu Konate ye n'i y'a ye an bɛna an da don an ka armée ka fɛngɛ la an ka barika da Mamadu Konate ye fɔlɔ parce que ale de y'a yɛrɛ fili il était le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale de la France assemblée vice-président filanan o de tun ye Mamadu Konate u y'a ye a ti ɲɛ o de ye kɛlɛ fɔlɔ kɛ pour que an ka dugumakolo fɛn ninnu o kana se ka fɛngɛ u b'a fɔ ko organisation des richesses du Sahara o de tun b'an fɛ yan haya a ma ɲɛ nin kɔ u ye Mamadu Konate u y'a empoisonné mɔgɔ tɛ fɛ k'a fɔ a dara yen hôpital la a y'a ɲini a ko ale kana sa yen ale kana sa a fa dugumakolo la o de ye 11 mai 1956 ye o de bɛ bɛn maintenant o mai kalo tile 11 maintenant san 1956 ma a nana sa yan a y'a fɔ Modibo ninnu bɛɛ ye k'a fɔ Filidabo ninnu ye a y'a janto jamana na maa bɛ sa jamana tɛ sa dɛ mɔgɔ kɔni bɛ sa jamana tɛ sa e bɛ sa ka jamana to a y'o bɛɛ f'u ye k'a ban ha o kɛlen tubabuw nana sisan kɔni u y'a ye olu fɛ sisan kɔni fɛnkɛ banna Mamadu Konate banna sisan kɔni ko b'an bolo an bɛ se ka Mali kɛ u ta ye u sago ye o nana ni politique min ye maintenant o ko ka fédération sigi fédération sigilen tuma min na maintenant o tun bɛ fɛ a ɲɛmaya ka di jo ma parce que anw tun bɛ avance la Modibo tun bɛ avance la ninnu bɛɛ ye politicien fɛn o fɛn filɛ intellectuel fɛn o fɛn filɛ maa kalen fɛn o fɛn tun bɛ Afrique kɔnɔ Modibo Keyita tun b'a bɛɛ ɲɛ a hakili ka di u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka Modibo datugu 1947 kɔnɔ k'a juger k'a datugu mais o si m'a bali Mamadu Konate nana ye ale de ye Bamako maire fɔlɔ farafin ka kɛ maire ye an ka dugumakolo in kɔnɔna na a daminɛ na Modibo Keyita en 1956 maire de district de Bamako actuellement ale de kɛra Bamako maire fɔlɔ ye ayiwa a fana y'a jira komi ale kɔrɔkɛ de ye Mamadu Konate o de y'a gɛrɛ a la ka fɛn caman fɔ a ye k'i hakili to jamana na i hakili to jamana na fo siɲɛ 3 ko ninnu filɛ nin ye a don n'a nata an ka faso bɛ sɛgɛn an dun k'an jija mais caman to o don o kɔnɔna na a b'u kɔnɔ k'a ko wɛrɛ de don an fa minnu tɛmɛna u y'u seko ni damajara kɛ hali o kɔnɔna na sisan kɔni u nana De Gaulle parce que an ye France libéré le 8 mai 1945 a sɔrɔdasi fanba bɛɛ tun y'anw de ka sɔrɔdasiw ye an de tun ka ca Afrique occidentale bɛɛ la an ka effectif de ka ca n'a bɛɛ ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan o bɛ kɛ cogo di ya ayiwa bon a nana ka na référendum de sigi o référendum nin kɔnɔna de la de an y'a lajɛ kɔnɔ ko an toujours an ka to u ka jɔnya la bon o de ma bɛn o ma bɛn nin na Sékou Touré ko a ma ko non k'o tɛ se ka kɛ bilen tuguni maa ma ɲɛ nin de don an y'a dɛmɛ k'aw bɔ gɛlɛya la o tuma na a y'an ka yɛlɛma hɔrɔnya d'a ma o de ma bɛn maintenant De Gaulle ma u b'a fɔ ko ka taa référendum na u taalen o la o de kɛra le 28 maintenant septembre maintenant 1958 ya bon au début nana ye Sékou Touré b'a fɔ ko De Gaulle ma ko non à la France olu ka yɛlɛma hɔrɔnya ta o ka yɛlɛma hɔrɔnya nin o na anw fana ta de tuguni ɲɔgɔn kɔ o kɔnɔna na ya le 24 novembre maintenant 1958 anw ta an y'an yɛrɛ fɛngɛ o de kɔnɔna na an bɛ fɛ k'an ka indépendance ta an y'a ɲini o de kɔnɔ a daminɛna kɛra o de kɔnɔna na o kɛlen tuma min na fédération bɛna sigi fédération sigilen tuma min na n ɲɛ bɛ Côte d'Ivoire la o Benin Togo ninnu ni Niger ninnu bɛɛ de tun bɛ a kɔnɔ mais olu tilala ka bɔ anw fɛ ka taa ko conseil d'attente sigi Niger Benin Togo Burkina Faso ale ni Côte d'Ivoire ninnu bɛɛ taara k'u ka fɛngɛ sigi maintenant an ni Sénégal de tora ani fédération nin sigi bon fédération nin sigilen Faransi a ma bɛn o ma o ko olu bɛ fɛ ni sisan kɔni Senghor de ka sigi
o de nana ni mankan ye o de bɛ na ni éclatement ye hawo o éclatement kelen mɛnna de san kɔni Modibo sɔmina a sɔmina ni na le 31 août san 1960 kɔnɔna na a y'a sigi a ko bon ko san kɔni ko bi so yɔrɔ min na sisan il faut que ne yɛrɛ comme ne de ye président du conseil de gouvernement ye n bɛ fɛ ka armée sigi a ye armée sigi tuma min na a ye jɔn de wele fɔlɔ ya armée sigilen tuma min na ale de y'a ɲini ka armée bataillon 2 de sigi ɲɔgɔn kan o bataillon 2 nin kɔnɔna na bataillon fɔlɔ a y'a ɲini o y'a sɔrɔ Pinana Darabo o tun bɛ Tananarive Madagascar o tun bɛ yen o tun ye capitaine ye a y'a ɲini o de fɛ a ko a ma ko bon ne bɛ fɛ ka armée sigi ya faso pour que an k'an yɛrɛma hɔrɔnya ta bon min ma armée sigi i m'a bolo da e ka indépendance bɛ sɔrɔ wa c'est pour dire que man kan bɛna kuma 20 janvier kan an tɛ se ka foyi fɔ maa ma dɔ ta an ka yɛrɛma hɔrɔnya de kɔnɔ parce que yɛrɛma hɔrɔnya de bɛ na fɔlɔ i ka sɔrɔ ka fɛngɛ kɛ ya an ka armée création sɔrɔla maa min fɛ a ju bɔra maa min fɛ o kɛra Modibo Keyita de an b'a fɔ o de ma ko le père fondateur ale de y'a fasa fili cogo bɛɛ la pour que an ka se k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ a sɔrɔla cogoya jumɛn fɛ mankan de sɔrɔla Sénégal mara kɔnɔna na ne nana éclatement cira éclatement cira tuma min na fédération nin na ne ye a daminɛna utu kalo tile 19 ka taa ban utu kalo tile 20 kɔnɔna na o ye Modibo yɛrɛ tun mina k'a datugu a kɛra mankan ye a kɛlen mankan ye nin na Sénégalaw siranna u ye Modibo bila Modibo bilalen maintenant de Modibo fana ye a ka armée a y'a ta a bolo o de ye utukalo tile 31 ka taa bila san 1960 la an b'a fɔ normalement an ka armée création de o ye mais a ma adopté o kɔnɔna na mun de b'a kɛ ni a bɛ adopté a kɔnɔ o ye jumɛn ye a ye welewelekan de labila sisan ka taa jalabatigi minnu bɛ tirailleurs sénégalais nin kɔnɔna na a bɛ minnu dɔn a ye olu de wele minnu welela jamana in kɔnɔ a b'olu de dɔn o jɔn ye jɔn ye o de ye Pinana Darabo ye Pinana Darabo bɛɛ b'a dɔn capitaine de tun de don ale de ye armée française kɛ a deuxième guerre mondiale kɛ a ye Jɛmjɛnfu kɛlɛ kɛ a ye Vietnam kɛlɛ kɛ Modibo b'a wele tuma min na o y'a sɔrɔ a bɛ Madagascar a ko a ma ko ko na faso mɔgɔ b'i la an bɛ fɛ i ka faso fini tabaw i ka a jɔ an ye a b'i jɔ cogo min na a ko komi n bɛ yen n yɛrɛ bɛ fɛ ka na so min nana n bɛ n yɛrɛ di faso ma k'an ka jɔ cogo min na an b'o fɛɛrɛ latigɛ ala y'i to a ka masaya la an nana a nalen tuma min na Modibo ko bon k'i nana ne bɛ fɛ k'an ka armée de sigi sen kan ne kɔni ye civil ye nin ye sɔrɔdasi ye a bɛ sigi cogo min na e de b'a dɔn Pinana Darabo ko problème foyi t'a la min faso ko don a bɛ faso kɔnɔ fo a saya a y'a welekan lamɛn a nana o y'a sɔrɔ maa min tun bɛ yen Sékou Tarawele capitaine Sékou Tarawele Cɛmɔgɔ Konate o tun bɛ yen Demba Diallo tun bɛ yen Maliki tun bɛ yen ninnu officier dama dama tun bɛ yen a ye olu bɛɛ wele k'u fara ɲɔgɔn kan ko ninnu de bɛ se ka armée nin sigi ne ni ninnu de bɛ jɛ mais ɲɛmaaba fana kan ka sigi a kɔnɔna na k'o bɛ kɛ cogo di o k'o bɛɛ a k'a to a ma Pinana Darabo ka sɔrɔ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan nin b'an bolo an bɛ se k'an ka fɛngɛ armée sigi ni nin ye a y'o fɔ a ye bon maintenant a ka sɔrɔ ka fɛngɛ bɔ degré bɔ k'a jira k'a fɔ ko bon maintenant ne bɛ e bila o kun na o de ye chef de bataillon ye a ye Pinana Darabo de ta o de la ka a sigi pour que ka baara ninnu kɛ
o de ye a daminɛ ye est-ce que y'a faamu o kɛlen o de ye 31 août 1960 Pinana Darabo de welela o la a k'o baaraw kɛ. Ayiwa sisan sa an bɛ fɛ k'a dɔn armée yɛrɛ sigilen l'effectif non effectif ni y'a sigi maa hakɛ ayiwa armée sigilen kura kura a tun bɛ taa maa hakɛ joli de la o bɛ o de tɛ i ye ɲinango la o diyara n ye parce que Modibo ye Pinana wele a k'a sigi bon min b'a sigi fo jama dɔ ka sɔrɔ i bolo ni sɔrɔsi hakɛ dɔ ye ni ye sɔrɔ i bolo pour que ka se ka armée nin sigi o de la n y'a fɔ n k'a ye welewelekan fɛn fɛn min bila ka taa a bɛ fɛn o fɛn dɔn a y'o bɛɛ wele jalatigi misɛn jalatigiba o tuma a ye maa 48 an b'a fɔ o ma ko officier a b'olu dɔn ko min ye ninnu ta ninnu de bɛ se ka fara n kan ka se ka armée nin jɔ a ko soldat 3,000 o de ye ninnu kan ka an ka armée nin jɔ o de ye a effectif ye o kɛlen tuma min na sisan kɔni a ko bon ko sisan Modibo ma ko 3,000 b'an bolo parce que an ka sɔrɔsi caman bɛ Faransi bolo kan u bɛ dugu wɛrɛw la dɔw bɛ Burkina u bɛɛ détachés don mais ni m'an bolo an bɛ se k'an ka armée jɔ n'o ye o de ye 3000 maintenant officier 48 mais officier 48 ye jumɛn na parce que olu ye tenue donnaw ye o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ t'u bolo o ko ko il faut k'an ka médecin militaire de sɔrɔ o médecin militaire ye jɔn ye o de ye Mohamed Sali ye civil de tun don mais a fana bi dɔgɔtɔrɔya fɛngɛ ninnu dɔn o n'o tɛ fan kelen fɛ u y'o ta u ye jala d'o ma o de la an b'a fɔ ko maintenant ko maa minnu ye armée sigi officiers la ninnu welela ka na o de ye 49 officiers ye maintenant olu de welela pour que ka jɔ sen di an ka armée na olu de nana o de y'a effectif ye parce que effectif numérique o ye soldat global ni fɛngɛw ye o de ye 3,000 ye mais jalatigiw la o bɛ kɛ 49 de olu de nana ka fara Pinana ye ninnu ɲini ayiwa a ko bon ko sisan kɔni bon o bɛɛ kɛlen sisan kɔni maintenant a bɛ kɛ cogo di maintenant Pinana y'a jira k'a fɔ bon n ye batɔɔma kɔni i ya degré bɔra a la k'a fɔ ko ale ye nin ye ale ye nin ye maintenant sisan kɔni ale bɛ fɛ nin bɛ sigi an bɛɛ kunna o de ye jɔn ye o de ye Ablaye Soumaré bon o y'a sɔrɔ Ablaye Soumaré colonel tun t'anw fɛ yen a bɛɛ tun ye capitaine de ye Ablaye Soumaré nin a buruju de bɛ bɔ an fɛ yan mais a wolola Saint-Louis mais a bɛ jate comme européen de ye parce que Saint-Louis bɛ jate i n'a fɔ ko Faransi dɔ de tun don à l'époque Dakar Saint-Louis hayi ale wolola yen bon a y'o wele a ko bon ko na fara n kan an ka jamana armée sigi sen kan o fana k'a ma ko o tɛ problème ye o fana nana ka na kɛ mankan ye o y'a sɔrɔ Mohamed Fall fana tun bɛ yen a ko ko non ale kɔni b'a accepter ka na parce que ale buruju olu de bɛ bɔ Mali kɔnɔ olu buruju fɔlɔ-fɔlɔ de kɛra maa fɔlɔ ye ni sera ka taa hiji la san 450 o bɛ bɛn chrétiens ka san ma san 1000 ni san 100 ma 1100 o de fɔlɔ u b'a fɔ ma ko Salimu Soumaré o fɔlɔ-fɔlɔ taara o y'a sɔrɔ hali Kanku Musa m'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ taa hiji la o ye o bɔnna de maintenant u taatɔ hiji la olu de bɔra ka sɔrɔ ka taa Basukunu ninnu sigi ni Jafunu ninnu hayi o kɛlen tuma min na sa ale ko ko bon min o kɔni de don ale b'a ta a bɔnna de la a origine o tuma na ale bɛ fara Mali kan ka na dɔn ka Mali armée sigi sen kan o de ye ale ye hayi o kɛlen tuma min na Modibo bɛ sɔrɔ ka ale ta ale nana ni colonel Jala ye
maintenant Moro sera allé nommer maintenant comme chef d'état-major ya armée bekuna o be kɛ décembre kalo tile 28 ka taa bila san 1960 la o kɔfɛ maintenant a bi loi dɔ bɔ loi 384 ya maintenant ka a nommer pour que a ka jala ka tɛmɛ tɔw kan a y'a kɛ général de brigade o la o kɛra o décembre kalo tile 29 ka taa bila san 1960 la a kɛra général de brigade o la. État major yɛrɛ fɛnɛ sigira cogo di? État major olu sigira cogo di? Ramato fana ye nin fɔ nin sisan a diyara n ye kojugu parce que n'i ye fɛn sigi cogo o cogo il faut que i ka bolofara k'a kɔnɔ n'i ma bolofara k'a kɔnɔ foyi tɛ ɲɛnabɔ a kɔnɔna na. Maintenant chef d'état-major sigira chef de bataillon kɔni sigira o de ye Pinana ye a ye chef d'état-major général fana sigi min ye général Ablaye Soumare olu ni officier 49 de jɛra sisan maintenant pour que ka se ka an ka armée bolofaraw sigi. Maintenant armée de terre la a chef d'état-major fɔlɔ o ye jɔn ye o de ye Sékou Tarawele capitaine Sékou Tarawele o de kɛra armée de terre chef d'état-major fɔlɔ ye. Maintenant gendarmerie a y'o ta o tun ye jɔn ye a ye Bala Kɔnɛ de ta k'o fana sigi gendarmerie kɔnɔ. Garde ka chef d'état-major a y'o fana ta min ye Bakari Tarawele min ye président de l'intérim du Mali ni ye Jankunda Tarawele o fa de tun y'o ye o de ye garde ka ɲɛma fɔlɔ ye. Bon m'olu sigira olu tɔ de sa de bi tɔw bɛ se sigi ka taa fɛ. Maintenant o bɔlen tuma min na maintenant a bɛ fɛn ka sigi a bɛ polisiw fana sigi o kɔnɔna na mais olu bɛ lajɛ o kɔnɔna de la officier minnu kan ka k'a ye ya bon ninnu ka gɛlɛn o de ye fɛn ka ye armée de terre ani gendarmerie ani corps de garde a ye olu de sigi. Nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ date jumɛn kelen de la wagati jumɛn de la u ye français turubu minnu tun bɛ an ka dugukolo kan u ko k'olu ka bɔ an ka dugukolo kan. I y'a ɲininka o fana na minnu o spécifié k'o d'i ma tuma min na yan'u ka taa Modibo y'a dɔn sisan kɔni jɔsen kan nin de bɛ n bolo n ka armée na tamakiya foyi t'a la ba saba bɛ n bolo a mana kɛ cogo o cogo a ka gɛlɛn maa min bɛ se k'i kɔ a d'a kan o tuma na a y'u bɛɛ fara corps diplomatique crédité fɛn o fɛn tun bɛ Mali kɔnɔ a y'u bɛɛ de wele Kuluba k'a f'u ye k'a jir'o la o kɛra le 5 décembre kɔnɔna na a ko sisan kɔni an y'an yɛrɛma hɔrɔnya ta 22 septembre kɔnɔna na bon ne tɛ se ka fɛnkɛ kɛ ka to a kɔnɔna na n ye armée min sigi o kɛra le 1er octobre 1960 o de ye a wolo san ye olu bɛɛ sigira sen kan n ye chef d'état-major sigi n ye chef de bataillon sigi o tuma na jumɛn de bɛ n kɔnɔ sisan kɔni o ye ka taa ninnu o ka taa ka bɔ n ka jamana na u bɛ taa cogo di ka bɔ jamana na m'o y'a sɔrɔ ninnu condition ninnu bɛɛ tun ma réuni e bɛ se ka taa n'a ye cogo di e bɛ se ka 20 janvier kɛ cogo di ne ye muso furu muso bɛ ne bolo muso lasirila min muso ma jigin e bɛ denkuni fɔ wa voilà maintenant an bɛna se o de denkundi ma parce que armée nationale ale ka naissance ye le 1er octobre 1960 an ka yɛrɛma hɔrɔnya o ye le 22 septembre ye ni Modibo y'a jira congrès extraordinaire la lycée technique an b'a fɔ collège technique fɔlɔfɔlɔ a bɛ fɔ ma ko collège technique mais lycée technique a y'a jira maaw la 11h25 k'a fɔ ko an y'an yɛrɛma hɔrɔnya ta an ka sira foyi tɛ an ka colonisateur la maintenant anw kɔni an bɛna an yɛrɛ ta bon min y'i yɛrɛ ta
e bi se ko o ɲɛnajɛ kɛ lɔgɔkun kelen ni ɲɔgɔn cɛ f'i ka fɛn fara ɲɔgɔn kan dɛ o de nana ka na kɛ armée sigira sen kan a y'a dɔn armée sigira sen kan a ye corps diplomate bɛɛ wele kuluba k'a jira ne ka maaw bɛ n bolo sisan kɔni n b'a ɲini tubabuw fɛ u ka bɔ an ka dugumakolo kan bi u ka taa an ka foyi fan si t'u la bi o bɛ daminɛ jɔn ni jɔn na base jumɛn ni base jumɛn na o kɛlen tuma min na a y'i sara o la tuma min na o bɛɛ taara tuma min na o bɛ daminɛ juin kalo ya tile 8 san 1961 o bɛ daminɛ Kati de la maintenant ka Kati bɛ taa u ka tubabu ka base min bɛ Kati k'o ka taa 8 juin 1961 a ka taa maintenant o ka base belebele n'i y'a ye u kɛlen ka na tuma ko Hollande nana a y'an bɔ nɔgɔ la u taara ka t'u sigi Tekali o de tun ye base internationale de l'AOF ye mɔgɔ o mɔgɔ ye tun ye Tekali sɔrɔ i bɛ mɔni bɛɛ mara Girinisi bɛ tɛmɛ ale de fɛ maintenant au fana le 8 juillet kalo tile 8 san 1961 maintenant Tekali base bɛ taa ko tubabuw k'u ka minɛnw cɛ a y'a planifié de maintenant utu kalo tile 2 san 1961 a ko minnu bɛ Bamakɔ u k'u ka minɛnw ta ka taa olu fana ka taa maintenant laban anw tɛ fɛ k'aw ye hali a ka miseli a kana bin an ka dugumakolo kan a ka taa n'a ka yuguyugu kɔrɔlen ninnu bɛɛ ye maintenant a ko ma ko bon ko sisan kɔni sera o de ye le 5 septembre 1961 septembre kalo tile 5 san 1961 maintenant ko sisan kɔni k'a daminɛ Kayi fo ka taa bila Gawo k'u bɛɛ ka taa u bɛɛ taalen tuma min na de o tuma na anw bɛ se k'an ka nisɔndiya fêter an bɛ se k'an ka 22 septembre fêter o kɔnɔna na ayiwa o bɛ fêter cogo di ya base minnu filɛ nin ye u taara o cogo kelen de la de u taalen kɔ an bɛna a dɔn sisan Mali hymne national yɛrɛ nana cogo jumɛn de la Mali hymne national nana cogo di jamana bɛɛ n'a ka hymne don an ka hymne maa min y'i sigi k'a sɛbɛn k'a tɛntɛn ɲama kana don a la o de tun ye docteur Seydou Badian Kuyatɛ ala ka hinɛ a la ala k'a dayɔrɔ suma ale de y'i sigi k'an ka hymne national nin k'a sɛbɛn k'a rédiger k'a jira k'a fɔ ko nin de ye i bɛ fɛn caman mɛn an ka hymne kɔnɔ Afiriki bɛɛ b'a kɔnɔ Seydou Badian de y'a sɛbɛn maa ma sɛbɛn dɛ Seydou Badian Kuyatɛ de y'a sɛbɛn o y'a sɛbɛn tuma min na bon a kan ka jira assemblée de la ne y'an ka bulonba ye fo olu de ka adopter mu olu ma adopter a se ka bila maintenant assemblée o y'a sɔrɔ fɛnkɛ de tun bɛ yen Mahamani Alassane Haidara o de tun ye président de l'assemblée a y'a jira bulon kɔnɔ u y'a adopter k'a fɔ k'a ko nin bɛ se ka kɛ an ka hymne u y'a lajɛ mɔgɔ fɛn fɛn nana an ka hymne a dilannen don ni sous-région ni hymne bɛɛ ye a y'a sɛbɛn kɔrɔ dilan koyi o adoptera tuma min na u y'o ta o kɛra utu kalo tile 9 san 1961 mais ni y'a da parce que f'a ka da de o a kɔni sɛbɛnna maintenant a y'a ta k'a di Mario Gambetta de ma o de la maintenant o y'o da o de tun ye fanfare national ye ni garde républicain bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o fanfare national de filɛ nin ye o bɛ sɔrɔ k'o créer minnu b'o de y'o créer olu y'o da o de filɛ nin ye o de y'an ka hymne bon o de fêtera an ka 22 septembre la 1965 minnu de fɔ jeunesse ye jeunesse k'a dɔn k'a fɔ ko parce que maa min ma ɲɛni i tɛ hɛrɛ sɔrɔ a sera sa jeunesse de ka a hakili dayɛlɛ jeunesse ka jɔ a jɔyɔrɔ la minnu bɛ yen
anw tɛ san 3 fara an ta kan an bɛ yɔrɔ min na an bɛ san 70 ni kɔ la kunna mais an fana b'a jira o la maa minnu b'u kun na nin ye Asimu ni fɛngɛw a n'a jɛkulu ye u k'u jugumɔrɔ tun tɛ u k'u dɛmɛ o de ye jeunesse ka baara de ye bi n'u ma o de kɛ an t'a ɲini Ala fɛ an ka jigin u yɛrɛ y'a ye an ye nin fɔ ka na n'u bɛɛ y'u ni de di maa tɛ sa ko 2 kɛ o kelen don jamana maa wɛrɛ tɛ se ka jamana nin jɔ min faso den yɛrɛ tɛ n'an yɛrɛ b'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an yɛrɛ bolo di ɲɔgɔn ma an kɔni ye maakɔrɔw ye ni yɔrɔ minnu filila an bɛ to o kɛrɛfɛ ka to k'a f'u ye il faut que jeunesse sisan an ka jeunesse u tɛ foyi de la k'u sigi yiri kɔrɔ tɛ min na ni maa dun o b'o de dun foyi n'i ye kelen fa ka 2 san dɔrɔn o b'a gosi k'u bolo jigin o t'a ye dɛ jamana tɛ jɔ kan a bɛ taa de o tuma ne bɛ welewelekan min fɛ yanni an ka nin fo n b'a jira jeunesse la a sera sa an ka wuli an k'an ɲɛ yɛlɛ kɛlɛ nin tɛ dɔwɛrɛ ye du kɛlɛ tɛ k'a fɔ ko ba ko don ta bɔ dɔn non ne sigiɲɔgɔn kɛlɛ tɛ nin ye faso de ka kɛlɛ de wulilen an k'a jira maintenant Occident na k'a fɔ ko vraiment bi ma anw sigi an ka jamana nin sigi an ka jamana fɔlɔ de dɔra depuis l'an kiti an b'a fɔ l'an kɔkɔrɔ maintenant k'a fɔ k'a ko royaume de Ghana de tun bɛ yan Afrique occidentale la nin jamana nin bɛɛ de bɔra anw de fɛ ka taa mun na anw bɛ to kɔ ninnu tɛ foyi wɛrɛ nɔfɛ an ka jugusɔrɔ fɛn ninnu an ka richesse a fɔra ka pétrole bi yan platine bi yan manganèse bi yan gaz bi yan or bi yan nin bɛɛ bi yan lithium filɛ nin ye ale de bɛ kɛ ka batterie dilan ka mobile électrique dilan an y'a ɲɛ yɛlɛ sa yanni a ka tugu maaw kɔ u b'a fɔ ko 2 di ma ne 100 di ma i bɛ taa i b'a sɔrɔ foyi kɛlɛ yɛrɛ ju de ye nin ye sinon dɔwɛrɛ tɛ dɛ u b'o de nɔfɛ a jirala k'a fɔ ko min Faransi sera k'a bɔ a bɛ classé comme 3e puissance énergétique mondiale n bɛ segin a kan nin de tun ye ne ka kɛlɛ ye depuis n tun bɛ armée na mais mɔgɔw ma a lamɛn u m'a faamu ne ka kuru n bɛ nin de fɔ cogo di a bɛ se ka fɔ ko an ka jeunesse ma ko histoire t'an na ko puis fana bɔ ko histoire ko an ka waati kɔrɔ ko nafa t'a la an ka géographie mɔgɔ o mɔgɔ jamana tɛ se ka jɔ tant que min i t'i bɔkolo dɔn e bɛ kɛlɛ kɛ cogo di ninnu filɛ nin ye u y'u ka yɔrɔ de dilan ka sɔrɔ ka na an fɛ mais m'a fɔra k'a fɔ an ka jeunesse de hali bi u bɛ yɛlɛma la u k'o de bɔ u kun na nin ye olu de ka don ye olu de kan ka kɛlɛ kɛ ka nin sigi minnu b'an kun na u k'u dɛmɛ anw yɛrɛ bi yan an bɛ dugawu kɛ ni Ala ka jɛ ye yɛrɛ bi yan an bɛ dugawu kɛ ni Ala ka jɛ ye ayiwa Ala ka nin bɛɛ lajɛlen nɔgɔya jeunesse a ye nin mɛn kosɛbɛ k'a ka cɛmancɛ fanga maaw an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ u bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ noble de don u bɛ fɛn min na Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ de don bɛɛ lajɛlen man'i bolo di ɲɔgɔn ma a ka ca Ala fɛ a bɛ taa Mali ye cɛfarindugu de ye cɛfarinw de bɔra yan nɔ a bɔra ka min fɔ sisan nɔ an bɛɛ lajɛlen y'o faamu